अथ एकादशोऽध्याय ध्यानम् बालरविद्युतिमेन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रपजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुराङ्वह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टु वरिष्ठलाभात् विकाशिवस्त्राब्ज विकाशिताशाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश वरि पाहि विश्वमत वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका वमेका महीस्वरूपे अणस्थितासि अपां स्वरूपस्थित तया त्वयेतत् दाप्यायते कृष्ण मलङ्गय वीर्येत वंवेश अण्वी शक्ति रनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं रमासि मायां सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् वंवे प्रसन्न न भूमुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तवदेवी वेदाः स्त्रियः समस्तास कला जगत्सुत वैकया पुरी तमव्ययेतत् काते स्तुतिः स्तव्य परापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी वर्गमुक्ति प्रदायिनी तवमस्तु तास्तु तयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हय दिशनस्थिते स वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमो अस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमो अस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माण्डिरूपधारिणी कोशाम्बहक्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुकुटवृत्ते महाशक्ति धरे अनगे कौमारीरूपसनस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदासारङ्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वेश अण्वीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोदधृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नरसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चेन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दृष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये
नारायणी नमोऽस्तु ते। मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। एततेव दनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तु ते। वालाकरालमतयुग्रमशेषासु रसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। हिनस्तिद्येत यते जानसि स वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनः सुतानिव। असुरास्रग वसापङ्क चर्चितस्ते कुरोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं। रोगानशेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् वामाश्रितानां न विपन्नराणामत वामाश्रिताः याश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुधा आत्ममूर्तिं कृताम्बिके तत् प्रकरोति कान्यां। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकद्वीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर ते अतिमहान्धकारे विभ्रामयत् एतदतीव विश्वं। रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरीं त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं। विश्वेश्ववन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रसीद परपालयनो अरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवदादधुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न याशु उत्पातपाकजनितामश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी। त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत त्वं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवा ऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तवया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनं। देव्योवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स ये ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा। ततस्ततो न शयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तामस्तु दानवान्। भक्षयन्ताश्च तानुग्रहान् विप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमीकुसुमोपमाः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च तवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसि
मुनिभिः समस्तुता भूमौ सम्भविष्यं ययो निजां ततः सते न नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शता अक्षिमितिमान्ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवेः भरिष्यामि सुराः साके राष्ट्रेः प्राणधारकेः शाकम्भरीति व्याख्यातिं तदा यास्यां भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति व्याख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनान्त्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे स्तोष्यन्तयानं ब्रह्मूर्तयः भीमादेवीति व्याख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणः महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्याहं करिष्याम्यरीशम् अक्षयम्। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मंत्रे सत्या सन्तु मम यजमानस्य कामः इति 11 अध्यायः।